श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई बापा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय असुस्थता यार कारण भय। असुस्थता यार कारण भय यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते सुंदरगढ़ जिला राउरकेलार भावेश भाई भावेश चंद्र साहू को मु अनुरोध करुछि। भावेश भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय मां परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग स्वाध्याय कार्यक्रम अनुष्ठान योगदान करथिबा समस्त मातृ संतान मानक जोर स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम नेतृत्व नहीं कमल किशोर भाई एवं कार्यक्रम अंशग्रहण करिसेंती वीणापा एवं बद्री भाई समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर सुंदर योगदान पाई आमे जो विषय उपर आज आलोचना करने को जाऊँ से आलोचना जो विषय रही से विषय आमर जीवन पाई बहुत एक निकटतर विषय। आम समस्ते केवे ना केवे असुस्थ हो, सामान्य भाव में असुस्थ हो, केवे केवे सांघातिक भाव में असुस्थ। तो तार कारण गुड़िक खोजा सागरे भय प्रकृत असुस्थतार कारण ये विषय माँ जो कथा सब रही जानवर चेष्टा कर। असुस्थता कहले आज पृथ्वी रे भिन्न भिन्न दिगरू देखा जाउछि। हजार हजार वर्ष धरी मनीष गोटे कथा को विश्वास करथिला जदि देह खराब है शरीरटा बिगिड़ी गला ताले आमे ताको असुस्थता कहू। किंतु आज तार परिभाषा बदली। तेणु प्रथम कह जाउछि जे जदि जड़े मनीष केवल गोटे शारीरिक व भौतिक जीवन टे बंचु थाए तापाई असुस्थता अनेक समय शारीरिक किंतु मन करंतु जड़े व्यक्ति कौन सी कारण शरीर रे जीवाणु द्वारा हो भूताणु द्वारा हो बा कौन सी बीजाणु मान द्वारा हो जो आम बैक्टेरिया कहूँ भाइरस कहूँ जर्म कहूँ सेगुड़िक द्वारा हो बा कौन सी दुर्घटना जनित शारीरिक असुस्थता से भोग कर तेणु सेटा गोटे शारीरिक परिस्थिति शारीरिक भाव में असुस्थ। किंतु आज दुनिया जिते आगक जाऊँगी असुस्थतार परिभाषा बदली बदली चली। जो माने प्राण क्षेत्र में बहुत असमंजस प्राण कहले आमे बुझिबा इमोशन आवेग को परिचालना करिबारे जो माने विफल अधिक क्रोधित हो पड़ती अधिक ईर्षान्वित हो पड़ती अधिक लोभातुर हो पड़ती अधिक परिमाण रे स्वार्थपर हो पड़ती से माननको भी असुस्थ पर्याय रे निया जाउछि। जो माने मानसिक भाव में बड़ उत्तेजना अनुभव करती अस्थिरता अनुभव करती बड़ संदेह भी जो मान पाखे रही जो माने निराशा जर्जरित डिप्रेशन से जीवन में कौन सी आशा देखी पारती नहीं
मन दृष्टि जो माने दुर्बल से असुस्थ बोली कहुच्छे। एकदा नुहे बहु बार पाठचक्र परिसर गुड़िक भितर आपको होली जो गोटे असुस्थतार सामग्रिक चित्र प्रदान करिछि। जने आर्थिक दृष्टि जदि दुर्बल भी असुस्थ कहुच्छी, जने व्यक्ति सामाजिकता दृष्टि जदि विरल माने असुस्थ रोचे, तार सोशियालाइजेशन प्रॉपर हो ना, अन्य मान सहित ठीक से मिसी पारनी, संबंध रक्षा करिवारे बड़ त्रुटि करुच्ची, क्या गाली मंद करुच्ची बा अन्य प्रति बड़ अन्याय करुच्ची, तो से व्यक्ति को मध्य असुस्थ पर्यायर निया जाउची। ताले शारीरिक भाव में असुस्थ होबा, प्राणिक स्तर में आवेगगत दृष्टि असुस्थ होबा, मानसिक भाव में असुस्थ होबा, आर्थिक दृष्टिकोण असुस्थ होबा, सामाजिक दृष्टिकोण असुस्थ होबा, ये सबू को नहीं आउ एक बड़ असुस्थता रही आध्यात्मिक क्षेत्र में असुस्थता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण कौन प्रगति करूना, पाखे शांति नहीं, समता नहीं, स्थिरता नहीं, ताले अशांति काल काटुवा व्यक्ति, गोटे अस्थिरता भितर काल काटुवा व्यक्ति, निजर आत्मा प्रति विश्वास नथिबा व्यक्ति को, अविश्वासी व्यक्ति को आमे मध्य असुस्थ पर्यायर नहीं परिबा। तेणु ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण असुस्थ से सब को मनुष्य ना, जो माने जोग जीवन सहित परिचित है, जोग जीवन सहित जो मानकर परिचय होउछि, से माने ए प्राणिक स्तर जो डिस्टर्बेंसेस गुड़िक रही मेंटल लेवल रे, मानसिक स्तर रे जो असंतुलन बा असुविधा गुड़िक रही बुझी पारे आध्यात्मिक स्तर रे कौन असुविधा होउछि। नले साधारण मनुष्य असुस्थता शारीरिक गोटे व्रण भी जदि बाहर से कह असुस्थ, तार नख कण भी पाचिगला से कह मत असुस्थ हो, ज्वर हेले कह असुस्थ, जदि काछु कंडिया भी है से कह असुस्थ। तेणु जड़े व्यक्ति क्यों प्रकार जीवन जापन करुच्ची निर्भर करुच्ची कौ बाट से असुस्थ। जदि अति साधारण स्थूल मुंडेन लाइफ जोड़ा कौचे ऑर्डिनरी लाइफ से बाटर से जीवन जापन करुए ताले असुस्थता गोटे शारीरिक परिस्थिति। किंतु जो माने चेतना क्षेत्र में किसी प्रगति करुछंती, निज आवेग कौन बुझंती, निजर मन कौन बुझंती, निजर आत्मा कौन बुझंती, सेमानक पई असुस्थताटी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक असुस्थता कहले हमें या बुझा जो माने स्वस्थिति न था, स्वस्थ को कहती सत्य। माँ से परिभाषाटी को आउ गोटे बाटरे बदले देले। माँ कहले जिते समतावस्था व्याहत हुए, समतावस्था जिते व्याहत हुए मनुष्य भितर से असुस्थता आसे। आम असुस्थतार कारण कहते माँ कहते मु बारंबार कहूँ दैट इलनेसेस आर ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ ए डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम टा, ये संतुलन टा, समतावस्था टी कोठी रही बैलेंस टी रही आम मन प्राण शरीर रे। मन प्राण शरीर जिते इक्विलिब्रियम थांती समतावस्था रे बा संतुलन भितर, ताले आमे कहबा जे आमे सुस्थ अछु। किंतु जदि याक भितर केही ना केही गोलमाली अवस्था थांती, प्राण बिगड़ी गला, आपण क्रोधित हो गले, उत्तेजित हो गले बा अस्थिर हो पड़ले मन क्षेत्र में, ताले आपण असुस्थ हो गले। ये डिस्टर्बेंस टी
आमर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बीइंग आमर जो भिन्न भिन्न सत्ता गुड़िक रही घटे एवं समतावस्थाटी भांगी जाए। ये माँ स्पष्ट रूप से कहते जे साधारण मनुष्यर चेतनाटी भौतिक स्तर रे बा तार बाह्य जीवन रे अधिक परिमाण रे केंद्रित थाए जो ये जो इक्विलिब्रियम ये जो समतावस्था बा समतावस्था कहतु कि संतुलन कहतु यहीटा भांगी जाए मुख्यतः फिजिकल डिस्टर्बांस कारण शरीर असुस्थता कारण एवं तार कौन सी ऑर्गन रे तार कौन सी अंग प्रत्यंग रे से आखि हो कान हो कि इनर ऑर्गन गुड़िक पाकस्थली हो कि तार किडनी रे हो कि लंग्स रे हो जदि किसी प्रकार असुस्थता देखादेला सी असुस्थ अच्छे बोली आमे कहवा किंतु सब बेले तो मनुष्य गोटे सुपरफिशियल लाइफ रे रही ना केबे गोटे इनर लाइफ को जीव गोटे सबलिमिटी भीतर को जीव उदात्त सूक्ष्म जीवन भीतर को अनेक मनीष अच्छा जो माने निजर आवेग भितर प्रवेश करती आवेग गुड़िक बुझार चेष्टा करती मनर उपरे गवेषणा करथुबा मन को जानुवा मनस्तत्वविद माने भी अच्छा मनर चिंता गुड़ी को से जानती से गुड़ी को सहित परिचित हंती से जीवन टी आम गोटे सुपरफिशियल लाइफ कहीपर ना ऊपर ठारिया जीवन से इनर लाइफ रही गोटे आंतरिक जीवन आंतर जीवन ये आंतर जीवन बंचुवा मनीष कजेस ऑफ इलनेस अलग असुस्थतार कारणटी भिन्न अटे माँ भाषा they always become the expression of disequilibrium between the different parts of the being, between the inner progress or effort and the outer resistances or conditions of one's life, one's body. जो माने आंतरिक जीवन टे बंचुछंती आंतर जीवन टे सेमानक पई ये जो मन प्राण शरीर असंतुलन डिसइक्विलिब्रियम हो पारे सेमानकर आंतर प्रगति रे जदि किछि बाधा आसे सेमाने असुस्थ हो पड़ती एपरिकी सेमानकर आंतरिक उद्यम गुड़िक जदि बाधा आसला सेमाने भी असुस्थ हो पड़ती आ बाहर रेजिस्टेंस गुड़िक आपण को असुस्थ करिवार संभावना रही। और मन पड़ुछि जड़े लोक थिले तांको घरे झगड़ा हला से एते झगड़ा हला जे से एक स्टोन नथिले तांको एते खराब लागला से कहले मते खाली एते बाती लागुछि माने मते वोमिट लागुछि वोमिटिंग हे जो सत्य जेपरी आई एम नॉट एकस्टोन्ड विथ दिस सिचुएशन मते बहुत उद्वेग लगुची एंजाइटी लगुची आ मते देह खराब हो तेणु पुनः भावतु जनकर भाषा जदि बिगिड़ जो ताले असुस्थ हो भावना बिगिड़ भी असुस्थ हो मांकर कहवा कथा जे मनीष गोटे समतावस्था तार जदि व्याघात घटुची समतावस्थार व्याघातटा घटुची केमती जो इक्विलिब्रियम टाको डिसइक्विलिब्रियम रे परिणत हो जाउची तबे तो असुस्थता आसुची मुख्य कथा ये डिसइक्विलिब्रियम रो मूल कथा गुडी कहला मा गोटे जगार लिखिछंती जे नैतिक कारणरू प्राणर प्राणिक शक्तिर प्रतिरोध रे जो कलन परिदृष्ट होता है ताही सर्वदा जेकोसी असुस्थतार कारण हुई रही है इंग्रजी रे पढ़ुछि इवन फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू it has been recognized for a very long time that it is a fall in the resistance of the vitality due to the immediate moral causes
which is always at the origin of an illness. कौन कहगला नैतिक कारण प्राणिक शक्ति को प्रतिरोध करा जाए समस्ते करते मन करंतु जड़े लोक सिनेमा देखिए भल पाए किंतु कई जने जब नैतिक दृष्टि शिखेदेव देख समय नष्ट करवा गोटे भूल बा पाप सिनेमा देखा गोटे भूल बा पाप ताले ता भीतर जो ग्लानिटी तैयारी हुए से ग्लानि ता भीतर गोटे स्खलन तैयारी करे ये स्खलन बड़ विकार रूप नहीं और विकार गुड़िक सब बेले असुस्थतार कारण होता है मन करतु जड़े क्षमतावस्था रोचे ता शरीर सौम्य भितर रही आम शरीर भितर गोटे प्रतिरोधर शक्ति अच्छे आप जानते डिफेन्स सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम बाहर जिते जीवाणु बीजाणु भूताणु जो माने माइक्रोस्कोप रो व्यवहार जानते से शरीर उपरे पकईकी देखिए पर्वत प्रमाण अपरिष्कार एक कोशी प्राणी गुड़िक आम शरीर रे घर कर आमे जो गाधौचे से किसी चली जाती अनेक जिनस आम बिछणार भी रही थाए एवं आपणक जदि प्रकृत में आप शरीर को देखिए से अवस्था आपन को निजक बड़ कष्ट लगे जे आम शरीर जो आमर जो माने बंधु रही WBC पर्टिकुलारली व्हाइट ब्लड कर्पूस्कुल्स गुड़िक से गोटे डिफेन्स सैन्य बाहिनी भली लड़ू था विरुद्ध आम शरीर जो इम्यूनिटी अच्छी जहाँ आम प्रतिरक्षा व्यवस्था बोली कहूँ से प्रतिरोध करा जाउछि तेणु आम शरीर रे असुस्थता गुड़ी को प्रतिरोध करने यथेष्ट शक्ति रही मैं विषय कही आपण को मन करंतु गोटे घर भितर ठंडा जीवाणु अच्छे सर्दीर जीवाणु अच्छे कोल्ड कोल्ड समस्त तो हो घर भितर यदि 5 जन लोक थे जन को ठंडा धरले बाकी मान को पारे न हो पारे कई जड़े अधे था जो मान प्रतिरोध शक्ति अधिक थाए से हुए ना ये रोग जो प्रतिरोधक शक्ति उपरे निर्भर कर जड़े व्यक्ति रोग रे पड़िबो बा न पड़िबो आपण मने पकांतु कोविड समय एते पावरफुल भाइरस समस्ते कौन आक्रांत हेले कि अनेक लोक ता भितरे समानक पाखरे प्रतिरोध शक्ति यथेष्ट रही से भितर प्रतिरोध कर तेणु जो गुड़िक संक्रामक रोग जो समय बसंत हो भी व्यापुला भीषण संक्रामक रोग से भी लोके किसी लोक थे जो माने यही संक्रमण टाक रोकी पारुले भितर से प्रतिरोध शक्ति रही कारण से प्रतिरोध से पाती कौन ना शरीर इंद्रिय से बड़ सौम्य युक्त होकर कम कर बड़ हार्मोनी रही है यथेष्ट परिमाण में भारसाम्य रक्षा करुवा व्यक्ति सी बहुत शांति भितर थाए विश्वास भितर थाए भरोसा भितर थाए आस्था भितर थाए से व्यक्ति को सहजरे संक्रमण आसे ना आपण जदि थरे निज भितर गोटे विश्वास स्थापन करने जे मोर फिजिकल हार्मोनी एते जल्दी भांगी जीव नहीं मो पाखरे जो कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस रही मुझे भांगा को देवी नहीं मो भितर एते सहजरे एते कठोर जोटा शक्तिशाली असुस्थता प्रवेश करें ना जदि ये गोटे भरोसा भितर आपण भितर थाए ताले असुस्थता कम हम किंतु अनेक समय मनीष मैंने से विश्वास न था से विश्वासहीनता को आम कहूँ भय मुझे कहबी यही ठंडा है जन को सर्दी है से मत भी तो धर नब ताको पक्का धर जदि जन कह सतरे भाव से जहा हो को मोर किसी नहीं मो भितर जो डिफेन्स रही यथेष्ट भल भाव कम कर तो अहंकार से कहूना अहंकार कहले धरी पारे किंतु आपण जदि सप्तरे स्पिरिचुअली बहुत हार्मोनी भितर अच्छी और विश्वास भितर अच्छी आपण भितर डिप्रेशन डिसर्टिफिकेशन मोराल डिफिकल्टीज गुड़िक ना ताले आपण
आराम से यही रोग प्रतिरोधक शक्ति आपण निज भितर बढ़े पारे जो माने आम भीतर समतावस्था को भांगी दियंती आम शोषम्य अवस्था टी दुर्बल कर दियंती सेगुड़ी को विषय तालिका दे माँ कहते जे देख तम पाखरे जदि यही असुस्थता गुड़िक आसे सुस्थता भांगी जाए से अवस्था केतेबेले आसे ना जितेबाला मनुष्य पाखरे रही थाए नैराश्य जितेबाला मनुष्य पाखरे रही थाए असंतोष आउ जितेबाला मनुष्य पाखरे रही थाए नैतिक ग्लानि एवं अवसन्नता आपण को अवसन्नता बहुत समय दुर्बल करती तेणु जो माने दुखी रहती जीवन में से बेसी रोगग्रस्त हुआ जो मैंने अशांति भितर रहती अवसाद भितर रहती अविश्वास गुड़िक भितर रहती से बहुत परिमाण रे यहाँ ग्रास करे तेणु अवसन्नता केबे भी कौन डिप्रेशन भितर जाऊा मनीष को जे कौ रोग न धर किए जाने कारण तार तो समान ये भांगी जाइए ना समतावस्था टी भांगी जाइए हार्मोनी टी भांगी जाइए तेणु ता भितर शरीर साधारण प्रतिशोध शक्ति ह्रास पाई थाए एवं सी रोग सहजरे शिकार हो जाए रोग ताको सहजरे शिकार करने तेणु माँ कहते देख ये मनीष योग अभ्यास करुला अनेक समय जो ऋषि माने संसार को आसते सन्यासी मैंने आसी जो मैंने योग विषय जानूले से मनीष को भी दीक्षा सब देते किंतु आमे जदि ताको भी विचार करुवा अवसन्नता मुक्त लाभ हो पारुथबो कौन मत नैतिक असंतोष गुड़िक नैतिक अस्वस्थता गुड़िक ग्लानि गुड़िक आपण भितर रखुना निश्चित भाव ये कहानी टी अलग हम असुस्थता को अतिक्रम करवा असुस्थता को पार हो पार क्षमता आपण पाखे यथेष्ट परिमाण में मौजूद रहे भाई आमको जो प्रसंग टी को बेसी चिंतित माने चिंता करने सेटा हूँ प्रकृत में आम असुस्थतार भयर कौन भूमिका रही तो भय संपर्क में माँ विचार होची जे फ्रॉम द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू in most cases it is usually fear which may mental fear vital fear but which is almost always physical fear a fear in the self it is fear which opens the door to all contagion ये भय को माँ डिफाइन कर भय पुणी मानसिक भय प्राणिक भय शरीर स्तर भय ये शरीर स्तर भयटा कौटी रही ना जीवकोश गुड़िक भर भी रही जीवकोश भर भय टी को आप जो मैंने बुझीपार ना आज मॉडर्न साइंस कौच गोटे छेली को जिते गोटे बुचर ये हाणी दौर जीवकोश गुड़िक भी भयग्रस्त हो जाते जहाँफल तार बॉडी रे गोटे प्रकार विष पॉइजन सिक्रेशन हो जाଉଛି से मांस को जो मैंने भक्षण कर शरीर असुस्थ होवार संभावना बहुत रही तो साइंस कनफर्म कर तेणु भय गोटे मानसिक भय प्राणिक भय शारीरिक भय एवं ये शारीरिक भय गुड़िक आम जीवकोश भितर रही थाए तेणु आपण ये भय गुड़िक केमिति दूर करेंगे भय गुड़िक दूर जदि न करेंगे यहीटा ही तो ओपन्स द डोर टू ऑल कंटाजियन ये गुड़िक रोगर सबु द्वार गुड़िक खोली दौर से माने संक्रमण लगी सबु द्वार गुड़िक खोली जाऊँ भय तेणु भयग्रस्त मनुष्य को असुस्थ होतार आपण भी देखुवे आम जदि निजे से भुक्तभोगी आपण निजे अनुभव करें प्रथमे माँ मेंटल फियर टाक एड्रेस कर मानसिक भय रे अधिकांश लोक मानसिक भय
ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ମତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦବ, ମତେ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦବ, ମତେ ବିରୁଡି କାମୁଡ଼ି ଦବ, ବା ମତେ ରୋଗ ଗୁଡିକ ମତେ ଧରିଦବ, ସେଠି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲାଣି, ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିବ, ବା ସେଇଠି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲାଣି ମୋ ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି ଥାଏ, ସେମିତି ଶବ୍ଦଟି ମା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏନି ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଲିଟିଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦେମସେଲ୍ସ, ନିଜ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ସମ୍ମାନ ଡିଗ୍ନିଟି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ ଇଟ୍, ଏଟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ସମ୍ମାନଟା କୋଉଠି ଆସିବ? ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଚେତନାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ମୋ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ତ ଏଇ ବାଟରେ ଆସିବ, ଡିଗ୍ନିଟିଟା। ତାହେଲେ ମତେ ଭୟ କରିବାର କାହାକୁ? ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡିଆ କଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାରେ, ମୁଁ ଭୟ କାହାକୁ? ପୁଣି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି? ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଡିଗ୍ନିଟିର କଥା। ମଣିଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା, ସେଇ ଭକ୍ତିଟା, ସେଇ ଭରସାଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କରିପାରିବନି, କୋଉ ଗଛଲତା କରିପାରିବନି। ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ରହିପାରିବ। ତାପରେ ମା ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଫିୟରକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଫିୟରଟା ବହୁତ ସଟଲ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଗ୍ରେଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେମାନେ ଏଇ ଭାଇଟାଲ ଫିୟରଟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭୟଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଣିକ ଭୟଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଇମୋସନାଲ ଲେଭେଲରେ କାମ କରେ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ, ସେ ଈର୍ଷାଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ଯେ ଆପଣ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ହିଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିପାରିବେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ବହୁ ନିକଟରୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କହିଲେ ଆପଣ କେହି ଦୁଃଖୀ ହେବେନି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ସହିପାରୁନଥିବ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳି ଯାଉଥିବ। ତ କାହାର ପ୍ରଗତି ଦେଖିଲେ, କାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କାହାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ, କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ। ସେଗୁଡିକୁ କେମିତି କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମା ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଭୟଟିକୁ। ଏଠି ଟିକେ as far physical fear, a veritable yoga is necessary to overcome it. ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଆମର ଦେହର ମାଙ୍କର କହିବା କଥା, for the cells of the body are afraid of everything that is unpleasant, painful. ଆମ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ନା, ଯୋଉଟା ଅପ୍ରୀତିକର, ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ପେନଫୁଲ, ସେମାନେ ତାକୁ ଭୟ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଭୟ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ଯୋଉଦିନ ଖାତା ଦେଖାଯିବ ସେଦିନ ଟିଚର ମାନେ ଜୋର ପିଟୁଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ପିଟୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଦଣ୍ଡଟା ଉଠି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଘରେ ବାପା ମା ପିଟି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆମକୁ କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର ପଡୁଛି, ମାର୍କ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆମେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ବଢାଉଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁଲି ବଡ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ପେନଫୁଲ ସିଚୁଏସନ ବି ଆମେ ତିଆରି କରିଦଉ, ଯୋଉଠି ଲଭ ନଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅନଇଜିନେସ, କିନ୍ତୁ ମାଡି ଝାକିକି ରହିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଠି ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ
ବେଶୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ଡାଇଭର୍ସ ତ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଠି ନହେଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇକି ଲାଇଫଟା ଚାଲୁଛି, ତ ସେଇଠି ଇଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ବଡ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଅନିଜି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ରହିବା, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପେନଫୁଲ ନୁହନ୍ତି, ସେଟା ଅନିଜି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପରିମାଣରେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, ବଡ ମାନେ କଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ସିୟସ୍ ହେଇ ପଡୁଥିବେ, ବହୁତ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇ ପଡୁଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇକି ରହିଥିବେ। ଏତେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଆପଣ ଆଦୌ ସହଜତା ଭିତରେ ନଥିବେ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହୁଥିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଫିଅର ଗୁଡ଼ିକ ଓପନ ଦି ଡୋର ଟୁ ଇଲନେସେସ୍। ଅସୁସ୍ଥତାର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି କାରଣ, ଆଉ ସେ ଏକା ରହିବାଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ବୋଲି ମନେ କରିଦେବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲେସେଡ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ଯୋଉ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଆଶଙ୍କିତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଏଇ ଅଶାନ୍ତତାଟାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ନେସେସରୀ। ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଏଠି କାମରେ ଲଗେଇବେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରକୁ ଏତେ ସହଜରେ ନ ଯାଉ, ଦୁଃଖିତ ନ ହଉ, ବିବ୍ରତ ନ ହଉ, ଚିନ୍ତିତ ନ ହଉ, ବ୍ୟଥିତ ନ ହଉ, ମର୍ମାହତ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ହେଇପଡୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦଉ। It is usually this kind of fear that opens the door of illnesses, and I am not speaking of the first two types of fear, which as I said, in a human being who wants to be human in the noblest sense of the word must overcome for the cowardice. ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବଡ ସାଂଘାତିକ ଶବ୍ଦ। ମା ତ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛୁ ବାବୁ, ଏ ଭୟଟା କଣ? କାପୁରୁଷ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, କାୱାର୍ଡାଇସ୍, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କାତର ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାପୁରୁଷ ଭଳି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଟା ବେଶୀ ମାଡି ବସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ, ମନୁଷ୍ୟଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଭଳି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭୟଟାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଭୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଭୀରୁତା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମା ତ କହିଲେ ଦେଖ ପ୍ରାଣିକ ଭୟଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର, ବହୁତ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଭୟ ନଥିବ, ତେବେ ଆମେ ତୀବ୍ରତମ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଆମେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତ ପାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରୁଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ କଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡା ସେମାନେ ଛାଡି ପାରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇବା, ଦଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା,
ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପିଲାଟେ ବେଶୀ ବୟସ ନୁହେଁ 15-20 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ବଡ ସିଗାରେଟ କିଣିଲା ଏଠି ଆଉ 10-15 ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାର ବସି ଟାଣିଲା ହେଲେ ସିଏ ତ ଧୂଆଁ ପିଇଲା ବାକି ମାନଙ୍କୁ ବି ଧୂଆଁ ପିଏଇଲା ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡିକ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତ ମଣିଷ ଭଳିଆ କାରଣ ମଣିଷଟା ଜାଣିଛି କଣ ବିପଦ କଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲା ଗୁଡା ତ ସିଏ ଗୁଟକା ଉପରେ ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କିଏ ଦୋକାନ କରୁଛି କିଏ ବିକୁଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ କିଏ ବିଡି ବିକୁଛି କିଏ ବିଡି ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ତା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସବୁ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡା ସବୁ ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଭୟ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ମାନେ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ ପଢିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ତାର ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ ଯଦି ଭୟର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୋପଟିକୁ କମ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବାହାରନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ ବଢି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ନଦୀଟାକୁ ପାର ହେଇକି ଆର ପଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆପଣ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅତି କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଭୟଟି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ ସେମାନେ କୌଣସି ବାଟରେ ଭୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସମତାବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦୈହିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୌସମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ବୁଝିବା ଯୋଉମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଖରାପ କରନ୍ତି ଭୟଟିକୁ ଆଣନ୍ତି ସମତାବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କର ଖରାପ ହୁଏ ଏପରି ହୁଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବାରର ସୁଖ କଣ ହେବେ ଦୁଃଖ ବି ହେଇଯାନ୍ତି ଘରେ 4 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହଉଥିବ ତ ବାକି 3 ଜଣ କଣ କରିବେ ତା ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ଦେଖିକି ବି ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଭୟଜନିତ କମ୍ପନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମେ କିଭଳି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୟକୂଳତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ସେଇଭଳି ଭୟ ଭଳି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭିତରୁ ଆମେ କିଭଳି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାନି ଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ତ ଆମେ ଯୋଗ ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରିବା ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ ବି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି ରହିଛି ଆସ୍ପୃହା ବି ରହିଛି କାରଣ ଇଏ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ରୋଗ ନ ହେଉ ଏଭଳି ଆସ୍ପୃହାଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଆମ ଭୟ ଗୁଡିକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହାଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ କି ସେଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନିରନ୍ତର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି କି ଏଥିପାଇଁ ଭୟ ଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ କି ଭୟ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରୁଛୁ କି ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନାରେ ରହିବା ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରିମେମ୍बर ଏନ୍ ଅଫର ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ବେସିକ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଖେଳ ମାନେ ଖେଳା ଖେଳି କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିବା, ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହବାର ବଡ କାରଣଟି ହେଉଛି ବେଶୀ ଅସୁଖୀ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରାଣ ସ୍ତରକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ତରକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଇ ବାଟରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଇଏ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି କେତେ। ଯଦି ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମନକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ତା ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ତାର ସଂକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇ ପାରିବ ଏବଂ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି, ଯୋଉ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରମଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଲା ଭଳି ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭାବନାଟା ତିଆରି। ସେଭଳି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟର ନିରାକରଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆପଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବା। When one can eliminate fear, one is almost in safety. For example, epidemics or so-called epidemics like those which are raging at present, 99 out of 100 they come from fear. 100ରୁ 99 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ ସଂକ୍ରାମକ ଗୁଡ଼ିକ। ଜାତ ନୁହେଁ, ସେଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଏ ଭୟରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୟ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଆକାର ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିୟର ବି ହେଇଯାଏ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ସର୍ଡିଡ୍ ଫର୍ମ। ତାର ସାଂଘାତିକ ରୂପ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭୟ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଖବର କାଗଜରେ ଯୋଉ ଲେଖା ବାହାରୁଛି, ଦେଖିବେ ବହୁତ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କୁ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା ନାଁରେ କେବଳ ଭୟ ଗୁଡା କେହି ବାଣ୍ଟୁଛି। ମୁଁ ତାର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଟା ଶୁଣନି, ସଚେତନ ହୁଅ। ସଚେତନତା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହବା, ଭୟ ବାଣ୍ଟିବା, ଡରେଇବା, ଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏ ଲୋକମାନେ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟରୁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ଭୟ ହେଉଛି ଆମ ଅସୁସ୍ଥତାର ମୂଳ କାରଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। କାରଣ ମା ତ ମା, ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏଇ ମା ଚାହିଁବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।